Mayong buntag may soon, mga kagalaan sa kahanginan, karon nga panahon na nasabta sa pag-celebrate sa matag tuig kining gitawag nga Christmas. Kini nahimo nga dako nga panagbikil, panaglalis, panaglantugi, kuadto na bagay kuman explicitly or implicitly in the scripture nga i-celebrate ang Christmas. But yet, scripturally, naay kuman ang Ginoo nga mga festivals. In the scripture, there are 4 festivals that commanded in the time of Moses. Na mga pista, dagani, kung susiyo na ito ang Biblia, na ibahin sa scripture nga parts sa 400 years is silent years, nga diin wala mga propeta, wala pare, ang gipadayag sa Ginoo, gitawag na Maccabean period. Mo din na hisgutan de sa Deuteronomy Canonico nga include sa Bible sa mga Romano Katoliko kana record nga 400 years. Aduna sila celebration diha nga ang Ginoong Kristo nakig-celebrate. Ang Ginoong Kristo wala ni i-rebuke, wala ni i-correct, wala ni gingoosbane. We're looking back in the John chapter 10. He was preaching about I am the good shepherd. That season, sumala pa sa tradition, that is the season of Hanukkah, the Festival of Lights. Nga din ang mga Hudyo nag-celebrate for almost 200 years. Nga within 400 years, ang templo sa Jerusalem, wala ablihi, wala panagsimba, wala paghalad, di alaman sa pagkigbatog ni Maccabeos, nga ilang gipakiglimasugan, nga maabli pagbalik ang panagsimba sa templo. O diini magsoon, that time, the practice the Hanukkah, nga the Festival of Lights, sabi sa mga scholars, it would be between January to December, nga ilang gina-celebrate ni sa temple, nga diin magsoon, ang Ginoong Kristo nakiginabi, nagwali dito sa temple in John chapter 10. So, kung unang magsoon ko ang Ginoong Kristo dito, bugna sa tao, dili in the time of Moses, the Hanukkah was ordained by the Lord, or commanded by the Lord in the time of Moses, but it was the time of Maccabees. They celebrate the Festival of Lights, and the Lord Jesus Christ never rebuked, never say it's traditional, never say it was sin, and rather it was a man-made tradition, but the Lord was celebrating with the people of Jewish people in the temple. So, kung naamaning Christmas season ka bisoon niya ito gina-celebrate, mayroon sila, dili man na tinuod, yung si Kristo December 25, dagab mga rason may soon, you might be right in your own position. But, the way